হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ট্রাভেল উইথ ফুডি কাপল। তো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো শিটংয়ের একদম টপে অবস্থিত একটি হোমস্টে, যেটার নাম ওয়াক ইন ক্লাউড হোমস্টে। তোমরা হয়তো অনেকেই জানবে। তো এই হোমস্টেটা কিন্তু শিটংয়ের একদম টপে অবস্থিত এবং এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার পুরোপুরি 360 ডিগ্রি ভিউ কিন্তু পাওয়া যায়। কিন্তু আজকে আমরা এই হোমস্টেতে নেই, কিন্তু হোমস্টে সম্পর্কে তোমাদের কিছু ইনফরমেশন আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর যেহেতু রুমে আজকে গেস্ট আছে, তো তার জন্য আমি তোমাদেরকে আজকে রুমটার পুরো ভিউ দিতে পারবো না, কিন্তু রুমের যিনি ওনার আছে ওনার কাছ থেকে আমি তোমাদের ডিটেলস ইনফরমেশনটা শেয়ার করছি। তো চলো আমরা দেখে নিই হোমস্টেটা কীরকম। তো এই যে দেখছো, নিচে রাস্তা থেকে একটুখানি হেঁটে ওপরে উঠে এই হোমস্টেটা একদম বাঁধানো রাস্তা, কোনো অসুবিধা হবে না আসতে। এবং এই হোমস্টেতে ওঠার সময় দেখতেই পাচ্ছ এখানে সিঁড়িও করা আছে এবং ভীষণ নিচু নিচু সিঁড়ি, তো উপরে উঠতে কোনো অসুবিধা নেই। এবং এই সামনের ভিউটা দেখছো, এখান থেকে কিন্তু পুরো ক্লিয়ার কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ পাওয়া যায়। কিন্তু আজকে যেহেতু ফগি ওয়েদার, তার জন্য একটু ক্লাউডি, কিন্তু ভিউ কিন্তু এখান থেকে পুরো 360 ডিগ্রি কাঞ্চনজঙ্ঘার তোমরা পেয়ে যাবে। আর এই যে দেখছো, এটা হচ্ছে হোমস্টে, ওয়াক ইন ক্লাউড হোমস্টে। আপাতত হোমস্টেটাতে 4টেই রুম আছে এবং রুমগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ সহ। এই যে দেখছো উপরে সুন্দর কাজ করা। তো চলো তোমাদের কিছু রুমের ফটো দেখিয়ে দিই। এই যে দেখছো, এটা একটা রুম এবং এটার সঙ্গে কিন্তু অ্যাটাচ বাথরুমও রয়েছে, গিজার রয়েছে, বেসিন রয়েছে। এটা আর একটা রুম, আর এটার সঙ্গেও কিন্তু অ্যাটাচ বাথরুম রয়েছে। প্রতিটা রুমের সঙ্গেই অ্যাটাচ বাথরুম। চলো ওনারের সঙ্গে কথা বলে নিই যে কেমন কি রুম আছে। स्टार्ट। अच्छा, नमस्कार। मेरा नाम है किरण गुरु। मेरा होमस्टे का नाम है वॉक इन क्लाउड। तो यहाँ मेरा तो अभी तो 4 ही रूम है सर। 4 रूम का डबल डबल बेड है। एक रूम में 4 जन एकदम आराम से रह सकता है। तो ये जगह में अभी क्या बताऊँ, अभी तो वेदर अच्छा नहीं है, नहीं तो शिटोंग 3 का सबसे ऊपर भी है मेरा। पंचनजंगा तो पूरा 360 डिग्री मिलता है। यहाँ से सनसेट मिलता है, सनराइज भी मिलता है। वहाँ तो आपको 5 मिनट लगेगा सनराइज देखने में, यही जगह पे तो तीनों व्यू मिलता है। तो आप सभी कलकत्ता को जितना भी मेरा टूरिस्ट आता है सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सर को भी एकदम प्रणाम करता हूँ। तो मैं सुबह सुबह भी मिला था, तो आप लोग इतना अच्छा किया, मैं देख के मेरा खुश आया। तो मेरा तो होम स्टे सिर्फ ये है, यहाँ से तो अभी बनेगा, कोई बात नहीं। तो आप लोग आइए जाइए, मेरा किचन को भी थोड़ा फोटो वोटो लीजिए, कोई बात नहीं। मेरा होम स्टे का नंबर मैं बताऊंगा, 7063424064। इसमें सीधा आप कांटेक्ट कीजिए, इसमें सीधा बुकिंग हो सकता है। और गाड़ी वाड़ी कोई भी चाहिए तो गाड़ी भी मेरे पास है, सब कुछ। आप जाइए अंदर, आइए सर। এই যে দেখছো, এটা হচ্ছে ওনাদের ডাইনিং এরিয়া। এখানে তোমরা বসে লাঞ্চ, ডিনার বা ব্রেকফাস্ট করতে পারবে। বেশ বড় জায়গা, অনেকে মিলে কিন্তু তোমরা একসঙ্গে খাবার খেতে পারবে এখানে। আর এইটা হচ্ছে ওনাদের কিচেন। हेलो मैम, कितना बड़ा किचन है देखिए। ये है मेरा किचन। हाँ, बहुत बड़ा है आपका जी, किचन। इसमें जो भी मेरा घर का सब फैमिली है। हाँ मैं तो सबको बोलता हूँ, हाँ। जो भी मेरे घर में टूरिस्ट आता है ना, हाँ मैं सबको बोलता हूँ कि आ जाओ, अंदर ही आ जाओ, अपने हाथ से भी बनाओ, कोई बात नहीं। कोई मतलब एकदम होम स्टे जैसा फील है। हाँ, एकदम। जैसे मैं कभी नहीं लिखा है कि अंदर आना मना है, हम कभी नहीं लिखता। कोई भी मेरा टूरिस्ट आता नहीं है, और कोई मॉडर्न लेके आता है ना, किरण जी ऐसे बनाओ, नहीं आप ही बनाओ, मेरे में 2 पीस खिलाओ। अच्छा है सर? एकदम एकदम बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, आप दिखाएं। मेरा रूम का ऐसा होता है सर, एक ही रूम में 2 जन रहेगा तो 1500 पर हेड। तो एक ही रूम में 4 जन रहेगा और 14 पर हेड। 14 एक जन के लिए 1400 पर हेड। तो इसमें मिलेगा 2 बजे का लंच, 5 बजे का स्नैक, रात को डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट। इसमें जो भी होगा ना, चाय सब कुछ, कॉफी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं किरण भाई, मेरा नाम है किरण गुरु। थैंक यू। ओके सर। তো তোমরা শুনতেই পেলে যে ওনাদের রুমের ট্যারিফ কীরকম, বা তোমরা কতজন এলে কীরকম ট্যারিফ ওনারা নেন। এছাড়া ওনাদের নিজেদেরও কিন্তু গাড়ির ব্যবস্থা রয়েছে, তোমরা ওনাদের গাড়ি করেও কিন্তু ঘোরার প্ল্যানিং করে নিতে পারবে।
আচ্ছা, আর এই যে রাস্তাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই রাস্তাটা থেকে উপরে গেলেই কিন্তু এখানে একটা ধ্যান কেন্দ্র আছে, যেটা তোমরা এনাদের হোমস্টেতে থেকেই দেখে নিতে পারবে। খুবই সুন্দর জায়গা এটা। তো আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও, আর একটা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অবশ্যই ক্লিক করে দিও। আমরা এরপরে আরও এরকম ভিডিও তোমাদের কাছে আনতে থাকবো। আর এনাদের ডিটেলস আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ।